बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन उलमाए किराम वशीबाना मेहरबान की बोली बोले आज खास करे मुरब्बियों को उस्ताद और बुरा बुरा जुआनो आकर तो बेहतरीन शुक्रिया और मोहम्मद की बोली बोले आरो शुक्रिया कर देते और उस्ताद कलर आदिया स्टेज मध्ये हाजार लोकावली मास्टर कल और उस्ताद कल और गजदी आने दरिया बेशा बेशी शुक्रिया और मोहम्मद की बोली बोले स्टेज मध्ये हाजार लोकावली तौफीक दे दे अल्लाह ताला बेहतरीन शुक्रिया तो तारा नाम है एलोमरी होतो बने राधा तो एक को बेगरे तारा नाइगर लगा के दे मास्टर कायद वक्त साहब तो अल्लाह तौफीक दिले फरियो बोली आशा करी अनरा खुनियो बोली आनो आशा करी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू দুনিয়ার কুল গরিসা কি আছে বেশি মজা দুনিয়ার কুল গরিসা কি আছে বেশি মজা আই বুঝিতে বেশি মজা এলম ভরি হত বনে রাজা এলম ভরি হত বনে রাজা দুনিয়ার কুলগুরিসা কি আছে বেশি মজা দুনিয়ার কুলগুরিসা কি আছে বেশি মজা আই বুঝিতে বেশি মজা এলম ভরি হত বনে রাজা এলম ভরি হত বনে রাজা এলম ভরি হত বনে রাধা এলম ভরি হত বনে রাধা কুরআন হাদিস নজানিলে কেনে নামাজ পড়িবা উযু গোসল কুসাইদা তয়ুম নজানিবা কুরআন হাদিস নজানিলে কেনে নামাজ পড়িবা উযু গোসল রুকু সাইদা তয়ুম নজানিবা এলম বলে তরিকা জানিবা এলম ভরি হত বনে রাধা এলম ভরি হত বনে রাধা আব্দুল কাদের জিলানী সম্মানাইলিয়া डॉक्टर जाकिर नाइके होए एलम बरो गोरीदाब अब्दुल कादर जिलानी सब मौलानाइलिया डॉक्टर जाकिर नाइके होए एलम बरो गोरीदाब नले खबरर जवाब दिना पारिबा खबरर जवाब दिना पारिबा एलम भरी हत बने राधा एलम भरी हत बने राधा कलिमा भरी न मरिले केने मत पाइबा कलिमा भरी
নিবা এলম ভরি হত বন্যেরা এলম ভরি হত বন্যেরা দুনিয়ার কুলগুরিসা কি আছে বেশি মজা দুনিয়ার কুলগুরিসা কি আছে বেশি মজা আই বুঝিতে এলম বেশি মজা এলম ভরি হত বন্যেরা এলম ভরি হত বন্যেরা দুনিয়ার কুলগুরিসা কি আছে বেশি মজা আই বুঝিতে এলম বেশি মজা এলম ভরি হত বন্যেরা এলম ভরি হত বন্যেরা ধ্যান রে আমার করে করে ধ্যান আত্মবতু ব্যাকরণে শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম